हेलो किड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। चलो बच्चों, कुछ कलर नेम जान लेते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे बी फॉर बॉल। बहुत ही आसानी, बहुत ही अच्छा। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम कलर नेम जानेंगे। ये कौन सा कलर है? रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर, येलो कलर। कलर नेम हो गया बच्चों। चलो बच्चों, अब हम लोग बनाते हैं बी फॉर बॉल।